शरीफ साहब कहा करते थे वोट को इज्जत दो, आज आप उस नारे से पीछे हट गए। आज आप कहते हैं सरकार को इज्जत दो, इख्तियार को इज्जत दो, इख्तियार को इज्जत दो, ताकत को इज्जत दो, जबर को इज्जत दो, जुल्म को इज्जत दो। इमरान खान क्या कहता है? वोट को इज्जत दो। इसे कहते हैं नारे की पासदारी जनाब स्पीकर, कि ना चादर चार दीवारी महफूज है, ना उनके घर महफूज है, ना उनकी इज्जत महफूज है। और बात कहां तक आ गई कि 3 साल से 2 साल से लोग पाबंद सलासल है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क में तमाम तबकात के लिए इंसाफ की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ इस मुल्क में अमीर गरीब के लिए कानून की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ 4-4 6-6 इंसाफ नहीं, एक इंसाफ की बात कर रही है। आज अगर मैं इमरान खान का जिक्र ना करूं तो यह भी जुर्म होगा। आपका इमरान खान के किसी नजरिए से खिलाफ हो सकता है। इतनी बड़ी तकलीफ के बाद, इतने बड़े इज़ा के बाद तमाम सरकार मिलकर भी उसकी को करप्शन साबित नहीं कर सके। वो ज़मीर का कैदी एक नजरिए के लिए वो शाह महमूद कुरैशी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल में थे जनाब स्पीकर 9 मई को। आज वो मुकदमात में मुलजिम है। मेरा मुकदमा नवाज शरीफ साहब पर है, मेरा मुकदमा आसिफ ज़रदारी साहब पर है, मेरा मुकदमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर है। हुकूमती तर्जुमान पहले से पेशन गोइयां करते हैं। ये सियासी तर्जुमान अब पीर पकड़ा बन गया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के। हम क्या पैगाम दे रहे हैं अपने नौजवान को? हम क्या पैगाम दे रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह मुबारका को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। नदीम कुरैशी ने आज पंजाब असम्बली में आग लगा कर रख दी। ताकतवरों और हुकूमत को तनबीह करते हुए कहा कि होश के नाखन लें, आपने जुल्म की तमाम हदें पार करके रख दिए, आप हर जगह पर यही जुल्म करने पहुंच जाते हैं। नदीम कुरैशी ने कहा कि ये वक्त का पहिया है, बड़ा जालिम है, जब घूमेगा तो आप भी लपेट में आएंगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब सियासी नजरियाती आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन उनकी सियासी जदोजहद से भी किसी को इनकार नहीं है। वो खुद 3-4 बार इस सारे सिस्टम के विक्टिम रहे। हैरानी की बात यह है, चश्मे फलक की अजीब नजारा देख रही है जनाब स्पीकर, कि जमहूरियत के चैंपियंस, अवाम दोस्ती के चैंपियंस, पार्लियामान की बालादस्ती के चैंपियंस, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करने वाले सारे चैंपियंस आज इक़्तिदार में हैं। और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ 3 साल से जो कुछ हो रहा है, और आज जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। इस पर खुशी बनाने की बात नहीं है। ये वक्त का पहिया है, ये चलता है तो फिर कभी इधर कभी उधर। इसी के लिए शायर ने कहा था, मैं आज इज्जत पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, मैं आज इज्जत पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। जनाब स्पीकर, इस बात पर कि कोई शख्स आपसे मुखालिफ सोच रखता है, कोई शख्स आपसे मुख्तलिफ नजरिया रखता है, आप उसकी अजियत पर, उसकी तकलीफ पर यह मिसालें दें कि जी माजी में हमारे साथ भी ये हुआ था, माजी में फलां शख्स के साथ भी ये हुआ था। क्या माजी में किसी होने वाले स्टेप को आने वाले मुस्तकबिल की बुनियाद बनाया जा सकता है? अहमद खान बच्चर लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इस हाउस की जो कंपोजिशन है, अगर लीडर ऑफ द गवर्नमेंट की एक इज्जत और एहतराम है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी उसका पार्ट है। डेमोक्रेसी बगैर अपोजिशन के नहीं होती। इस मुल्क ने राजा रियाज जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन देखे हैं। मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूं अहमद खान बच्चर को और उनके दोस्तों को और उन तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जो 76 साल से इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करते करते विक्टिम बनते जा रहे थे। लेकिन आज एक क्षमा रोशन है। जनाब स्पीकर, मुश्किल जरूर है, तकलीफ जरूर है। हो सकता है इस गुफ्तगू के बाद मैं भी उस सर्कल का हिस्सा बन जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। वो फैज ने कहा था, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही, सद शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब स्पीकर, मैं आज बतौर रुकन असेंबली बड़े रंजीदा दिल के साथ ये समझता हूं कि अवामी वोटों का इस्तेहसाल, अवामी राय का इस्तेहसाल, अवाम और जमहूरियत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती कि वो लोग जो मौके पर भी मौजूद नहीं थे। मैं किसी ऐसे शख्स की तरफदारी नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर जो कोई भी क्राइम करता है। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल हो रही है, ये कोई क्राइम नहीं था। यहां किसी ने किसी पर हमला नहीं किया, यहां एक आइडियोलॉजी थी, एक नजरिया था और एहतजाज हमने खुद देखा जनाब स्पीकर। पिछली बार गवर्नमेंट थी, मैं पब्लिकली बात नहीं करता, हमने असेंबलीज की सीढ़ियों पर आप लोगों का एहतजाज करते देखा। कभी हमजा शहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए, कभी ख्वाजा साद रफीक साहब के लिए, कभी ख्वाजा सलमान रफीक साहब के लिए। और मुल्क भर में मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्क करूं, मैं 1990 से देख रहा हूं एहतजाजी तरीके, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, MRD की तारीख, दी की तारीख। ये एक अजीब रविश है कि आप जैसे पॉलिटिकल लोगों के होते हुए, मैं आपसे मुराद जनाब स्पीकर वो लोग जो अहले इक़्तिदार हैं, अहले इक़्तिदार वो तमाम लोग हैं जो मुख्तलिफ अदवार में इसका निशाना रहे। आज उनकी मौजूदगी में पॉलिटिकल वर्कर्स के कि ना चादर चार दीवारी महफूज है, ना उनके घर महफूज है, ना उनकी इज्जत महफूज है। और बात कहां तक आ गई कि 3 साल से 2 साल से लोग पाबंद सलासल हैं। आज अगर मैं इमरान खान का जिक्र ना करूं तो यह भी जुर्म होगा। आपका इमरान खान के किसी नजरिए से खिलाफ हो सकता है, ये जमहूरी हक है आपका। लेकिन आप देखें वो शख्स
جس کی 2 جائیدادیں 30 سال پہلے تھی، بنی گالا اور زمان پارک، آج بھی اس کی 2 ہی پراپرٹیز ڈکلیئر ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی تکلیف کے بعد، اتنے بڑے ایذا کے بعد تمام سرکار مل کر بھی اس کی کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ وہ ضمیر کا قیدی ایک نظریے کے لیے وہ کیا کہتا ہے آپ سے؟ وہ کہتا ہے جو نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو۔ آج آپ اس نعرے سے پیچھے ہٹ گئے، آج آپ کہتے ہیں سرکار کو عزت دو، اقتدار کو عزت دو، اختیار کو عزت دو، طاقت کو عزت دو، جبر کو عزت دو، ظلم کو عزت دو۔ عمران خان کیا کہتا ہے؟ ووٹ کو عزت دو۔ اسے کہتے ہیں نعرے کی پاسداری۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج جو روش اس ملک میں اب رائج کی جا رہی ہے، یہ جمہوریت کے پنپنے میں کوئی رول پلے نہیں کرے گی۔ جناب اسپیکر، میں آج بھی سمجھتا ہوں اور ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، یہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک سب کا پاکستان ہے، یہ کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے۔ ڈیفرنٹ پاپولیشن کے کمپوننٹ جو ہیں انہوں نے مل کر اس ملک کو طاقتور بنایا، اور آج لمحہ فکریہ ہے۔ سر یہ وہ ملک ہے جناب اسپیکر جس کی 65% پاپولیشن 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے نوجوان کو؟ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی روح مبارکہ کو؟ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے ان شہداء کو جنہوں نے اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کہ جو شخص آپ سے مختلف سوچتا ہو، وہ کسی شاعر نے کہا فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، فقیہ شہر بولا بادشاہ سے، اسے مصلوب ہی ہونا پڑے گا کہ اس کا جرم بہت سنگ دلی ہے، یہ آپ سے مختلف سوچتا ہے۔ جناب اسپیکر، جو شخص آپ سے مختلف سوچے، جو آپ سے مختلف بات کرے، کیا بات کر رہے ہیں تحریک انصاف؟ تحریک انصاف اس ملک میں تمام طبقات کے لیے انصاف کی بات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف اس ملک میں امیر غریب کے لیے قانون کی بات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف 4 6 انصاف نہیں، ایک انصاف کی بات کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کون سی ایسی نئی بات کر رہی ہے جو اس سے پہلے لیڈرز نے نہیں کی اور انہوں نے کمپرومائز کیے؟ میں سمجھتا ہوں آج سر اس حیوان کا تقدس پامال ہوا ہے، اور اگر لیڈر آف دا اپوزیشن اس جگہ پر موجود بھی نہیں تھے، وہ اس جگہ پر موجود بھی نہیں تھے۔ آج فرانسی کا دور ہے سر، آج وہ دور ہے، ہر چیز چیک ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی اپنی زوجہ محترمہ کے علاج کے لیے آغا خان ہاسپٹل میں تھے جناب اسپیکر 9 مئی کو، آج وہ مقدمات میں ملزم ہیں، ان پر چارج شیٹ ہو رہی ہے، ان کے خلاف چلان مکمل کیے جا رہے ہیں۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان کے نوجوان کو کہ یہ ملک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو طاقتوروں کی طالع آزمائی کریں گے؟ یہ ملک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی ہر بات مانیں گے؟ یہ ملک ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف آپ کی بات کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر، دور بدلنا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے میرا مقدمہ کسی اور پہ نہیں ہے، میرا مقدمہ نواز شریف صاحب پر ہے، میرا مقدمہ آصف زرداری صاحب پر ہے، میرا مقدمہ یوسف رضا گیلانی صاحب پر ہے، میرا مقدمہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اس لیڈرشپ پہ ہے، میرا مقدمہ رانا ارشد کے نام ہے، مصطفیٰ شجاع الرحمان کے نام ہے، میرا مقدمہ ملک محمد احمد خان کے نام ہے، وہ تمام لوگ جو پولیٹیکل ورکر تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، ندیم قریشی نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر جمہوریت کا راگ الاپنے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کا برا حشر کر کے رکھ دیا۔ کہا کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آج اقتدار کو عزت دے رہے ہیں، طاقت کو عزت دے رہے ہیں اور بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ ووٹ کی عزت پتہ نہیں کہاں کھوگی۔ نواز شریف اب کس منہ کے ساتھ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جائے گا اور یہ اپنی پارٹی کا نعرہ بلند کرے گا؟